Ayoko. Hindi, yun. Uy, wala si Miss Cortez, ano? Sir! Gigi. Sir! Sir! Oo nga, kagaya ng hairstyle ni Sir Agbayani si Kevin Del Santos. Sabi, nakatawa ka naman eh. Baliktad yun ah. Oy, ba't kayo dyan? Cut. Take 2. Action. Mamaya, wait. So bad. Take 3. Cut. Take 3. Action. Ano yun? Ano yan? Oh, yeah. Ano siya? Pelikula. Okay, cut. Take 4. Action. Take 2. Action. Oh, ulit. Take 5. Action. Game. Sige. Tanga video yan. Game. Take 5. Action. Game, isa mo. Oh, Game. may ganyan pa yan. Game. Hindi man lang lumapat. Ulit lang. Obvious. Gano'n na ako, game. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Dapat malapit-lapit naman. Napakalayo eh. Take 6. Tignan mo na ano. Huwag kang mamesa dyan. Lapat mo lang sa pisngi. Ilapat mo na lang sa biscuit, tapos gano'n. Ikaw ulit nakapause. Game. Oh, YouTube daw, YouTube. Lovely, ilang araw ka na sa bar. Baliktad! Hindi, yun nga maganda mamiti. Mapapautot ako sa inyo. Oh, take 7. Take 9 na, ano kayo? Take 9 na. Game. Yan na naman, hindi na naman nalapat. Ay, diba go? Take 8. Take 10. Oy! Ayun, dami na tuloy video sa cellphone ko. Game. How dare you? Tingix na. Uy, may nanonood, dali. May audience tayo. Oh, Jess Impact. Si Miss Cortez.